باغ اكزومبل في سبورت الله يلغى بكي تعيش زيت سيدي العوايدنا باغ اكزومبل بكي تروحوا لنا ورباعي بعد لك كيوساو ولا سبيل الله العسكر سبيل تروحوا باغ اكزومبل الكليه الجامعه الري اللي تسوي زد الفاضور تسوي زد ديبت الكثير هذا لو كانوا فيها في لقى غرس المزيغ فيه وفي لقى في لقى كتباتي المزيغ فيه الصوضيين المذي بيكتبها اللغة وعذاوي هي اللي كتبت 1988 تكتب في اللي بقار الابور كار ابليسير كتبها في 1988 داير اللي تتسوفا غاس كواسايا تجي غاسك اللي غنروح اللي ستادير افيك لي زيدالي ديال جولوم 28 سنه قبل كليا ومن بعد تورا كوماسيو ويسيل وهي في ديبورتي الجيريا لا نوفيل كاليدوني كي كان اسمي بالزيغ يا كان تكتب ثمن زوثي غريغ تسمي غريغ بالكوليج ورا شي مسطح ومن بعد يبان كشبيه بولي ولا لا ماجي دو معينه كوماسي من بعد كتبها كيتليزا كي تتصاوبا كي طلع ثورا يمولا لله أبكي علي أبكي عاشر البطل يسعدان سبيل اللي روبيان سبيل باريكزومبل هذا يروح مسكين الذي يخدم الفيرما غادي كان الصباح الراوي سوتي زرارة غادي قلتي ديا في قلول راه علي ما راه با كي كداب سطوح البطل اللي غي قاعد في مولانا يقرحيا وساعة سوا شو يعني غير تسفغ هكا كوثيلي يقرح لكن ومن بعد يبان لي تغوموت كان داخل تغوموت يلوس كان إلا قد سفغ كوثيلي لاكا ولا غيلي يقرحان سي بور سا كوماسي فيكتب ثايا ومن بعد يبان لي كي مسكيت الثبور ثاي اللي لا مسكيت اللي قدر لي الناس اي اللي قدر الشعب لا اللي قدر كي شفير داكويت شفير الشر شفير العسكري ما تروح في الوحده في الساعتين هي غا تسكر لكن اللي غا تجوجي لك ثم كل كندي بسطح تسفراري مثلا سيدي إما راه تروح باغ اكزومبل تروح تجمع لك ثم مرة الدار إما راه كاف المساكين يركز ثلاثة ساعة كوزين سلي كروس إذا بلا تشرشور تقيم تاكل سيدي طراس قومة تفغد سيا ومن بعد طلع كاين القريح لك ثم مرة يقرح لك اللي الباطل لك قاعد لك وغالا إلا قاتل يفو إكزورسيزي لي ديمون هاك اللي قارن فرانسيس غاساك اللي غا رومي يفا غاساك اللي الأقلاق ثمورث الله بحرية القروة يثمثل الله وكلش لا معنى يقيم داك اللي القرح لك يتمرر وين يخدم لك اللي غارو يدينا وكلش إما تروح كي دي سبالة دي روحها كي دي واث سيرتو في الحاجة لا كولتوراسيون سيتادير هيكس أي اللي تسعى قذل السندق لك لا كولتوري اللي لا كزورا ليك اكتكس باش دير اللغة سنتاد لا كولتور يلس هاد السيلس باش كلي اكير اكي السوفغ التشكيل الروحي كي السوفغ كتجلس يقرا يقدر الروح الله يغلي الكثير هذا لو كانوا فيها ماشي غلوث اللي يخدم لك في لقى غراس المزيغ فيه وفي لقى في لقى كتباتي المزيغ فيه على الميدان الذي يصوضيين المذي بيكتبها اللغة وعذاوي ويث اللغة اللي ويلي قلوغ بابا ويلي قلغا الجدير ويلي تورتيري لا يثبا وثينا كيثبا
وفي غير باغ اكزومبل الموايا باش تكتبها تقبايلي اللغه وصروحي اقلي تكتبها اللغه نسل باش تلقي يا رب تصبح في اللي غادي لا هو ولد فرانسيس كان قارن on travestit des peuples mais on ne travestit jamais des pays on ne travestit jamais des cultures donc sur الكلية المفيد l'essentiel كتبوا ثانية c'est de retrouver il faut retrouver notre authenticité. Il faut retrouver notre histoire. Un peuple sans identité est un peuple voué à l'extermination. C'est vrai. C'est bon, mais la vraie مازال تتقيمو كرة تسامورث لي زافريكان دي نور إنصاليا الحقاليا إلاق اللغة الأتجدد الله إلاق اللغة الأنصالية الله il faut retrouver notre identité notre authenticité الشقير ومنسو غارثي للجزائر الروحيس الشقير وغيبان اليوم le défi que je me lance c'est-à-dire que doit se lancer ce pays c'est de retrouver d'abord son identité il faut qu'on soit en harmonie avec nous-mêmes il faut pas نسعو إلا تنصليث de l'or. On n'achète pas une culture, on n'achète pas une identité. C'est nous qui la fabriquons. C'est-à-dire ce qui me fait l'ashio يقدر الكيان وقدر ما إلا تروح ثمورثي تروح للسيثايلا ثمورث لا في الدايت qui est un bac littéraire. خدمة كاين غار يوحدي غار لا فيلوزوفي لي بروغرام اللي خدمة كرا لي كور دي سوار السونتر كولتوريل الفرنسا بس بخدمة الجزائر بس عندها الباكي وعثيت ساعدنا الباكي وعثيت ومن بعد ما ليكش ما دون الدومين ولا ثايلة يكش ما دون الدومين دو لا ليتيراتور يلي غار كان لي غرون كلاسيك اللي مرات في تيد روال ماذ فيكتور هوغو تو لي غرون كلاسيك اللي مرة بحسب غاري غفلا كويس ومن بعد ما اللي شطوح لا ومن بعد بليس تشفاوات لا كويس الطبزيفة إلا عدها الفلا الغاسبي فلا الكيرا لا كويس مرة القرح اللي قرحة كلي وفي ديوث الحاجة باش تسوفا غالجلو اللي لقى الصراحة غير لا بلوميلو غادي تبغوث تسوق زوجة ساعة قشيش الله يبارك فيك فالتورة غي ساعة 9 سنين تسافرت اللي يغلي ذا قلما جيت بعثي لباباس في بوشوها لا كيف مرة قبايلي فرانسيس الكيلي سولوي كي ماسبير لو بلوس غير تو لي كلاسيك 26 ليفر لإميل زولا غير فلاكو
بديت كان لا فوت دو لا بيموري، لا كوري، تيريز راكا، جيرميلال، لي روغو ماكار، لا سيري لي روغو ماكار مرة نزولا غير ثلاكو. بعد يبان تو لي طوم فيكتور هوغو لي ميزيرابل غير ثلاكو. ثاب دياس فيكتور هوغو غير تاكو. كورلي لي بياس دو تياتر لي كورلي لو سيد غير لي كرون كلاسيك اللي مرة كابي غير ثلاكو دوبوي ليترونجي لو بيت ديسيزيف غير ثلاكو تو لي كرون كلاسيك اللي مرة 17e siècle غير الفونس دودي ويلا كويت مرة. ديجا سميت كتبها 88 دونك يقيم ليسبري اللي غاك اللي 88 كتبت ليها. جو فودري هذه لي اكسيسيبل ا تو لي نيفو. ومن بعد يبان لي باش هذه لي اكسيسيبل ا تو لي نيفو الا قد سيلير يفو سيمبليفي سون ليكريتور. ومن بعد يبان لي يلا كي لي تكنيك ديكريتور يستعملها دون لا ليتيراتور داكلاو. C'est la technique de la sobriété, c'est-à-dire des mots simples. Il ne faut pas trop encombrer le lecteur de le fond, pas savoir le style. Les actions d'Aglaou, il a قاديليت, c'est-à-dire ça a une certaine ondulation, il a lire, باش lire أطفال le lecteur هذه ورعاية كتكتب في الليل. هذه كوماسي كان هذه كان تتصدق صح. ومن بعد يبان لي garage toujours quelque chose d'un peu tragique pour pimenter un petit peu l'histoire d'Aglaou. ومن بعد évidemment il y a des descriptions, les dialogues d'Aglaou ils sont aérés. Je suis à mi-chemin du classique, du roman classique, le roman moderne. C'est à mi-chemin du classique et du polar. Oui, la littérature moderne. كاين لا ليتيراتور له اكلي تروح واش تلا ذاك الوقت ذوج شاد سوفاض un nouveau style d'écriture, c'est-à-dire ce qu'on appelle actuellement le style d'écriture moderne. Les principaux acteurs aériens, d'abord, j'ai situé le décor الأقصر قلا ولاية غايل في قايف بعد يبان لي الفيرما ثلا كويت مرة لي كولون ومن بعد يبان لي جي سيتوي بابا ذا خدام مارو كولون لي زرع ذا شو يسي قدرا لي مسكين الحيفيك سعدا الباطليك سعدا اوكي هذي فهرس ليلي ومن بعد يبان لي هي اون بوتيت طرام سيتادير بيس ا كولون لي غيسعى ثيليس أخدم اللي يخدم الغرغور يسعى ولبس يسدو كلي تضرب يسدو كلي تضرب ومن بعد يبان لي ذا شو يخدم روح لرول المروك وظلنا ذيلا زوج ذيلا وبعد يبان لي وظلنا ذيلا المروك كتذكر الكيرا اسمي ذكر الكيرا اللي ومن بعد يبان لي سلا وقشيشية
إلا الكيروز بيرغر تشغل إلا تيثبت تسلا الكيلي غدا تحويصها قلبرو كي الناس يلقى الكرا ثبطوا نروح نقول الجزائر كرا تاثروا بها نروح نقول الجزائر الناس وليدي غاسلا طفل ديلا غلغن تيهن الناس نقول يقلد تشاف ديجا ديلا قلبروك ثلا ستاديس قلد الناس كتورا في لما نروح لا روي ذرار ولي لا روي ذرار اركاز يرفضها بشكل طبطو ترفض لا تروس الدواء تشاف تداوي بجراح ذايلي تشاف اللي تلا ذايلي الميدي بيغ يكتشا ثيتي مسكين صرصص تلغاث La critique que je reçois le plus, il n'y a pas eu assez de dialogue. Les dialogues, il y a juste ce qu'il faut comme dialogue. Là, j'ai privilégié l'action à le dialogue. Mais là, ce qu'il y a comme compliment, le fond de l'histoire, de l'Alit. En général, la critique que je recevais, en plus, les dialogues ils sont aérés, le texte d'Aglaou il est fluide, c'est-à-dire il n'y a pas de cassure à lire. Sur un, c'est-à-dire il faudrait des chapitres, ils se chevauchent entre eux, pour déboucher sur une fin, une conclusion. C'est à peu près le style de roman d'Aglaou. كثيرة ساعة غسيل وجدل ورحنا فرنسا. بون إلا ويا يتسكلا كاين اللي يتسكا كذا بالزو ومن بعد اللي غتسيل تنروح لفرنسا وأقلي قويس صافي 3 أثورا قلي خدمة قويس 4 ودار لاباج 241 مي قليل باسكو خدمة دير ريشيرش سور لو تام اللي ça prend beaucoup de temps, ça fait longtemps que ça passe. En plus de la documentation, il faut recueillir les témoignages et tu es par exemple obligé à تسقسي 10 فلاش بدل sur le même, là avec la même question, le même thème. Le nombre de réponses, tu compares ça avec ce qu'il y a comme archive documentation, ça demande beaucoup. Le troisième roman, c'est de la fiction. Mais voyez-le, je veux que ce soit, c'est-à-dire un roman de réalité. Donc ça demande des recherches approfondies, avec des témoignages, donc ça prend du temps. العرب ويست l'ancien مجاهد يسكر يحضر الطفل يخدم الطفل لي زاتونطا يصوض مام يلوس يويا الميدان اللي ذا يخدم لاطونطا يسكلي الغيرة اللي ديلا لكن ومن بعد يبان لي الغيرة اللي يسكلي يدي لك الكل يمشي لله العسكر اللي تشدوه ولا يمشي شمال ويلو بعد يمشي خدم وسد هكذا عرض حكوت باغ اكزومبل في سبورت الليل غنمشي الساعة عايش زيك اسيدي العوايد لا باغ اكزومبل مشي تروحوا لنا ورباعي بعد لا كيوساو ولا سبيل الله العسكر سبيل تروحوا باغ اكزومبل الكلية الجماعة الري اللي تسوية زد الفضل تسوية زد ديمت الهوايش نسل تسوية استدالي إلا وكذا. L'écriture, il faut y aller vers la réalité.
dans l'écriture. Donc, il va dans la réalité, c'est l'époque, le lieu. Parce qu'il faut d'abord planter le décor dans une écriture, il faut d'abord planter le décor. Au bas, le décor là, il faudrait le correspondre à une époque. Au bas, l'époque là, il a une histoire qui est en rapport historique avec l'époque là. C'est à partir de là, tu construis ton histoire, la succession d'événements pour aboutir à une fin. C'est ça le roman. Au bas, il grade le style. Dans l'écriture, il y a plusieurs styles. Il y a le style narrateur, il y a le style argotique, il y a le style sobre, classique, sobre, rigide. Au bas, il y a le style d'Aglek selon l'histoire. C'est-à-dire, selon la trame du roman d'Aglek. J'ai fait une conférence, j'ai fait 5 conférences. J'ai été membre très actif dans l'organisation du festival Abdelrahman Aoualis qui a pris une tournure wilayale. Il y a eu même des invitations de grandes personnalités à Alger, au collège. J'ai participé à un colloque sur Mohamed Cherif Sahli. Il y avait la participation de Reda Malek, Ali Haroun, plus des personnalités du monde littéraire, du monde culturel, M. Aïssali, Jamil Aïssali, enfin, et beaucoup de personnalités. Au Bali, c'était des conférences à Kaya. J'ai fait quelques contributions sur les réflexions sur le monde littéraire de Yili, sur le monde, par exemple, de la recherche, les conférenciers. C'est une lumière pour le peuple. Il m'a dit un conférencier, par exemple, devant un parterre de jeunes, par exemple, qui veulent apprendre, qui ont la soif d'apprendre. C'est des lumières, ces gens-là, ils nous éclairent. C'est des gens qui ont la soif de la connaissance, de la culture. C'est des gens qui cherchent à apprendre. C'est des gens qui posent des questions. C'est des gens où Berlin. Et le contact est très fructueux. Très fructueux. C'est là que tu sens à travers ces gens-là qui يتحوس هذا الفهم الذي سلال l'Algérie est toujours debout. L'Algérie elle restera debout. Je souhaite youth الحاجة elle aura l'identité là, l'authenticité là. Je souhaite à Yili le plus grand nombre de chercheurs qui doivent se focaliser pour la promotion de la langue troisièmement, j'aurais souhaité, et c'est mon vœu le plus cher, que je sois traduit israélien. C'est mon vœu le plus cher. الشريفي أقدني ثان مرتيك كسر ما كنقرنا فودي جهدا سلام غتكملض
كثيرا داكلاك ندير هاد الميكر داك الحوايج العالية ثني ذي ديون ووال إذا كان ميك ولا ذي نتا يتبع بريد مباباس ما كنقارن كل تجرة تبع ثرس سلام غاس بلادي لي وما نتا ذا ميارو غام قران سلام غاد ذلو ذاك نقوم في ذي سناينا شغر أطاس إقلان ذي السرار الفرن ذي الجواهي يونوتي السين يونوتي ديسكفل نبغى ناز بمعنى قرن رومين c'est avec la fierté du passé que l'on édifie l'avenir. ما إلا يونوري فنارا أزكاس الفوخ ذي الفرح وين سعداني مولانيش شكتا وريتسا الثانية. إلا غورك ثلاثة قلت كنبدار Ça s'est terminé par un drame, comme dans toutes les guerres. Je sais.